ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸੈਚਰਡੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਜੀ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਚਵਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ट्रंप ने बड़ी वड्डी चवल मार दी है, वो तो मैं दसना। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि मैं तो दसिया सी कि जनाब अली मैनू दसो केड़ी केड़ी उम्र के लोग जिहड़ा ना साडा कानूनी टीवी देखते हैं, ताकि गैस हो के बुढ़े देखते हैं, नौजवान देखते हैं सारा। तो सबसे पहले मुझे अभी फ़ोन आया है, मोहम्मद अफजल, उम्र है उसकी 86 ईयर, माशाल्लाह माशाल्लाह, 86 साल। तो वो कहते हैं जी मैं चकवाल का रहने वाला हूँ, और लेकिन इस वक्त मैं कराची में रहता हूँ अपनी बेटी के पास। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि सर जी तुहाडा प्रोग्राम असी लाजमी देखने हैं, बड़ा मज़ा आता है उसमें, हल्के फुल्की हंसी खुशी मजाक सारा कुछ होता है, तो बड़ा मज़ा आता है। और एक और दोस्त ने मुझे मैसेज किया है, नफीस साहब जी, वो मंडी बहाउद्दीन के, कहते जी मैं रहने वाला हूँ लेकिन इस वक्त मैं कतर में हूँ, कतर में, ठीक है ना जी। तो इनका भी सलाम कबूल करें। इनकी उम्र है मेरा ख्याल है 46 साल है, वैसे मुझे याद नहीं। अच्छा जी, जहीर शाह साहब जी मैरीलैंड USA से, वो आपको सलाम पेश कर रहे हैं। तारिक बबली मीर फ्रांस से, अतिया मैडम अतिया जर्मनी से, सलाम कबूल करें इनका भी। मुजफ्फर हुसैन जी कहते जी मैं 70 साल दा, मैं ताड़ा प्रोग्राम बड़े शौक नाल सुनना, ठीक है। सना मैडम, मिस सना जी 35 साल की हैं, वो कहती हैं जी मैं भी आपका प्रोग्राम सुनती हूँ। मंजूर अहमद 76 साल के उनका मैं प्रोग्राम, वो कहते हैं जी आपका प्रोग्राम सुनते हैं। किरण 48 साल की, कहती है जी मैं भी आपका प्रोग्राम सुनती हूँ। यूसुफ बादशाह 46 साल के, ठीक है जी। और मोहम्मद शरीफ सर जी, ये 72 साल के, 72 साल के, ठीक है। नवाज शरीफ ही 72 साल दे है, तो यह भी मोहम्मद शरीफ है ना। मुर्तज़ा साहब 45 साल दे, मुख्तियार अहमद 81 साल दे। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है सर जी, इन सब के लिए तालियां, इतने माशाल्लाह बड़े बड़े। आप देख लें ये सारे बुज़ुर्ग हैं जो हमें सुनते हैं। असी भी बुज़ुर्ग हैं सर जी, तुहानू पता ही है ना, असी भी बुज़ुर्ग हैं। अच्छा, इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो सर जी मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं मैनचेस्टर से, ज़ीशान, रिजवान और प्रोफेसर कदूस साहब, वो खाना खा रहे हैं, उन्होंने मेरी कुर्सी खाली छोड़ी हुई है और वो कह रहे हैं सर जी हम आपको बड़ा मिस कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह आ रहा हूँ जून में आपके पास, तो वहाँ ये खाने खाएंगे। लेकिन ये ज़ीशान की हैप्पी बर्थडे है, तो उसके लिए ज़रा हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी हो जाए। ज़ीशान हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ज़ीशान, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है सर जी। और रिजवान साहब हैं और कदूस साहब, और ये जनाब अली मुझे याद कर रहे हैं, ये मुझे मिस कर रहे हैं, मैं इनको मिस कर रहा हूँ। तो ये ज़रा आप देखें भी सही थोड़ा सा। अच्छा जी, अगली सर जी गल है कि ट्रंप ने बड़ी चबल मार देती है। देखें पाकिस्तान कितना उनके लिए कर रहा है, इस्लामाबाद बंद है, सारा कुछ कि कर रहा है ना। तो अज वो बयान की आया हुणे, कहता जी कौन 18 घंटे का सफ़र तय करे। मैं अपने नुमाइंदे नूं कहा नहीं जाना बई, ईरान ने गल करनी है तो इत्थे साढ़े नाल ही अमरीका गल कर लवे। सर जी पाकिस्तान की बेइज्जती है, अगर महसूस करो तो बेइज्जती है, ना करो तो तुहाडी मर्जी। वैसे कहते हैं जी गर्मी तो बेइज्जती जिन्नी महसूस करो उन्नी होंदी है तुसी महसूस ही ना करो। क्या ट्रंप का ये बयान बनता है? पहले कह रहा है मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। पहले एक दफ़ा पहले मुज़ाकरात में तो आया भी आ रहा हूँ। अचानक ईरान ने कहा है कि हम अमरीकियों से नहीं मिलना चाहते, तो उसके जवाब में उसने कहा कि जनाब कौन 18 घंटे का सफ़र ज़ाया करे जी, फजूल जाएं और बेफ़ायदा, तो हम नहीं जाते। मेरे ख्याल है इसमें पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है मेरे हिसाब से। आप भी अपना हिसाब बताएं, ठीक है सर जी। अच्छा, अगला सर जी आपको
ملک صاحب مس یو. آپ کے تینوں فالوورز ہم بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, ملک صاحب اور السلام آپ کی علیکم. سیٹ وہ خالی ہے. آپ کی سیٹ خالی ہے اور سکندر کو ہم بہت یاد رکھتے ہیں, لیکن سکندر ہمیں ہاتھ نہیں پکڑا رہا. انوائٹ بھی کیا تھا میں نے اسپیشلی. کہیں کہ ہم سے مل لیا کرے, کوئی بات نہیں. گیدرنگ میں. ہاں اس کارڈ کی بڑی ڈیمانڈ ہے. سارے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بھی پریس کا کارڈ بنانا چاہتے ہیں, اپنے گلے میں بھی پریس کا لٹکانا چاہتے ہیں, گاڑی پہ پریس لکھوانا چاہتے ہیں, موٹر سائیکل پہ لکھوانا چاہتے ہیں. تو آپ قانونی ٹی وی کے یہ جناب علی پریس کا یہ کارڈ آپ بنوا سکتے ہیں. یہ میرے کو لکھ پہ ہے, اس واسطے بار بار یہ میں دکھاتا ہوں. یہ آپ قانونی ٹی وی کے نمائندے بنیں اور ہمیں جناب علی خبریں بھیجیں. جیسے یہ دیکھ, یہ خبر میرے دوست ہیں سوئٹزرلینڈ سے, مقصود وڑیش صاحب, میری ایج کے ہی ہیں, وہ بھی ہمارے ممبر ہیں, اور انہوں نے مجھے عمران خان کا ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر بندوں کا, آج وہ ہے نا ان کی یوم تاسیس اسے کہتے ہیں, یوم پیدائش پارٹی. آج سے 30 سال پہلے جی عمران خان نے پارٹی بنائی تھی, اور شہباز گل نے اعلان کیا تھا کہ جناب سارے سوئٹزرلینڈ پہنچو. تو دیکھیں کتنے لوگ پہنچے ہیں, ذرا یہ دیکھیں تو صحیح, دیکھیں. اچھا جی, ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر دیکھ لیا آپ نے. اچھا جی, اور ہمارے دوست ہیں سر جی, یہ اچھا وہ چلیں دو دوستوں کو تو میں نے بتا دی ہے. سر جی ساڑی ایران نے بھی بےزتی کی تھی ہے, اگر محسوس کرو تو. میں نے کہا نا محسوس کرو تو. جمعے والے دن جو مذاکرات ہونے تھے اس سے پہلے, جمعے سے پہلے, کل جمعہ تھا نا, جمعے سے پہلے جب انہوں نے آنا تھا اور ایران نے انکار کر دیا. ایران نے کہا تھا کہ ہم نہیں آتے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی پاکستان کی بےزتی ہے سر جی. آپ ایک دفعہ آ کے بیٹھے تو صحیح نا, ہم آپ کو بلا رہے ہیں, بیٹھے تو صحیح. ٹرمپ بھی ایک دفعہ نہیں آیا اور ایران بھی ایک دفعہ نہیں آیا, تو اے ساڑی تھوڑی جی بےزتی ہے. ٹھیک ہے, تو باقی جناب جیسے آپ کارڈ بنا رہے ہیں, ہم ویسے ہی ہم نے ممبران کے لیے, جو ہمارے قانونی ٹی وی کے ممبران ہیں, ان کے آپس میں ہمارے جو کئی لوگ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سر جی میری بیٹی ہے, میرا بیٹا ہے, رشتے وغیرہ یہ وہ اس طرح کا جو ہے نا, وہ بھی ہم تھوڑا سا میچ کر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی آپ رابطہ کرنا چاہیں تو 0300472572 پہ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر جی, تو اب آپ بھی جاگ رہے ہوں گے, تو اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر بنائیں گے آپ کے لیے. خبریں ہیں لیکن اس وقت میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.